Good day, ma'am. We are the reporter of the topic biosocial theories of crime causation. Okay, so the idea that biological and environmental factors are related to criminal behavior is central to biosocial criminology. Biosocial criminology is best understood as a general paradigm of research that analyze all factors related to the etiology of antisocial behavior, meaning that genetic influences, biological influences such as hormone levels, and neurological factors are considered in combination with environmental influences like socialization, exposure to poverty, and external sources of control. Okay, so um, biosocial criminology is a field of study that looks at how both biological and environmental factors contribute to criminal behavior. Rather than focusing on just one cause, it combines insight from biology, psychology, and sociology to understand why people may engage in antisocial or criminal actions. Okay, so sa biological factors including the RIA is genetic, brain structure and function, hormone levels like testosterone and cortisol and other psychological traits. While the environmental factors um, refers to influence from a person's surrounding, such as how they were raised, whether they live in poverty and presence of or absence of social controls sa like parental supervision mga ato. Then ang pinaka key diriya or key idea diriya is ang these factors don't work alone. Kumbaga, dili ni ma-work kung isaray mo function or isaray kanang mulihok because ang kwan diriya is combine jud sila. Okay, so next. This theory stress out importance of biochemical condition, genetic code, neurological conditions, and influences of social environment on the behavior. There is the combined effect of personal biological traits and social environment will result in conformity with social norms or with crime. A biosocial approach to behavior rests on a few relatively simple assumptions. Humans are as much a part of nature as any other animal and are thus subject to the same evolutionary, biological, and genetic processes that influence the rest of the natural world. Okay, so it explains the biological theory of behavior, which emphasize that human action, including conformity or criminal behavior, are shaped by both biological and social influences. In short, the biosocial theories argues that to understand why people follow rules or commit crimes, we must look at both their biological makeup and their social context because it's the combination of the two that shape behavior. Okay, so earlier I mentioned the biological traits and social environment. So I have an example of that too. Okay, first is um, sa biological traits. Okay, for example, let's say John. Okay, John has genetic predisposition, impulsivity. He acts without thinking, and sa social environment, um, John grows John grows up in a high crime neighborhood where violence and theft are common. His parents are often absent and his friends are involved in petty crimes. Okay.
mao to ang example sa social environment. So, ang result sa biological traits and social environment or ang ilang interaction that as a result ang ilang interaction which results to dyan. Okay, so ambot mali na akong mga kwan ma'am. But ilang interaction dua is John is naturally impulsive. He's more likely to act on temptation without weighing consequences like shoplifting or joining gang, and sees his environment normalize crime. He sees it as acceptable or even necessarily. If John had same biological traits but grew up in a stable, supportive environment, so he must learn or he might learn the coping strategies kung unsa niya i-manage ang impulsivity and avoid sa mga krimen or crime. Okay, next po. Biosocial criminology incorporates the effect of genetics, physiological, and neurological factors, as well as influences of society and family in the causes of antisocial behavior. It is an emerging perspective that highlights the interdependence between genetic and environmental factors in the etiology of antisocial behavior. Okay, so biosocial criminology is a modern approach to understanding why people engage in antisocial or criminal behavior. It combines insight from both biology and social science to explain human behavior, especially behavior that goes against social norms or laws. So, but pasabot, biosocial criminology argues that criminal and antisocial behavior arises not from biology or environment alone, but from the complex interaction between the two. It's a more holistic way of understanding human behavior by recognizing both nature and nurture. Other biosocial theories point out the influence of low levels of chemical nutrients and minerals on criminal behavior. Lack of nutrients and minerals has an impact on physical growth, cognitive, and intellectual development. Okay. So, biosocial theories argue that criminal behavior can be influenced not only by social and environmental factors but also by biology condition like nutritional deficiencies. Okay. So, low levels of essential nutrients and minerals, so such as zinc, um, zinc, and omega 3 fatty acids. Okay, so okay, so lack of nutrients and minerals has an impact on physical growth. Okay, so it can negatively affect brain function and development, which may in turn increase the risk of antisocial or criminal behavior. Okay. In short, biosocial theory suggests that nutritional deficiencies can impair brain development and function, making it harder for individual to manage emotion, think rationally, and or learn from consequences, all of which are important in conforming to social norms and laws. Okay. There is four major domains of biosocial criminology. Okay, the first one is evolutionary criminology.
It suggests that criminal behavior stems from an evolutionary focus wherein it seeks the ultimate causes of crime behavior, which address the broader question that asks why. It recognizes that humans are the product of selection pressures that were present throughout our ancestral history. It explains human behavior, especially universal behavior that are displayed in many human cultures, in the context of uh, evolutionary pressure and responses to those influences. Okay, so evolutionary criminology is a perspective that seeks to explain criminal behavior through the lens of evolutionary theory, rather than just asking how people commit crimes um, or what influenced them or what influences them. Evolutionary criminology explains that crime not just as a product of society or upbringing, but as a result of deep-rooted evolutionary pressures. It explores how behavior that we now label as crime might once have been adaptive strategies for survival or reproduction. Biological criminology. It is a focus on the psychological factors, not the genetic factors, which may be related to antisocial behavior. Although this perspective is broad, there are certain types of biological criminology research that tend to occur more often than others. Hormonal association and testosterone with antisocial behavior. Mazur 2009, resting heart rate level, which are to the influence automatic are usual levels that can also influence sensation seeking behaviors. Portnoy etc. al 2014, and the role of pubertal onset development in the etiology of delinquency and adult science. Barnes and Beaver 2010. Studies have shown that testosterone levels in the brain of various stage and develop are quite influential on offending probabilities. Mazur 2009. Furthermore, on average, the resting heart and pulse rates of convicted offenders are lower than the general population, including adult and juvenile offender. Portnoy etc. 2014. Ang biological criminology nagtuon sa mga pisikal nga butang nga maoy hinungdan sa dili maayong pamatasan. Dili lang sa mga gen, bisan og lapad kini nga panan-aw adunay papila nga pagtuon sa biological criminology nga mas kanunay makita kaysa sa uban. Ang relasyon sa hormones sa mga sa testosterone o dili maayong pamatasan, ang resting heart rate nga maoy makaapekto sa pagpangita o kalingawan nga makapanghinambog kadaot o pampahantong sa teksto nga maoy hinungdan sa pagkadili maayo sa pamatasan sa mga batan-on. Ang mga pagtuon nagpakita nga ang level sa
testosterone sa utok nga nagkada iyang edad, importante kaayong paghimo sa krimen. Dungag pa ang average na resting heart rate ug ang pulse rate nga kriminal mas ubos kaysa ordinaryong tao, lakip na mga hamtong og mga kabatan. Neurocriminology. It links brain structures and factors that behavioral outcomes and general sense provides in clear causal pathway between genes, the brain, and the behavior. Genetic factor influence brain functioning structure, which is goes on the impact of behavioral outcomes. Ang neurocriminology nagdugtong sa istruktura nga paglihok sa utok ngadto sa mga resulta sa pamatasan sa kinatibuk-an kini. Naghatag og tin-aw nga sumpay tali sa mga genes sa utok ug sa pamatasan. Ang mga hinungdan sa genetika makaapekto sa paglihok sa istruktura sa utok nga maoy makaapekto sa mga resulta sa mga pamatasan. So mao ni siya ang mga tungod sa kanang kuan sa gene sa utok nga makaapekto sa resulta sa mga pamatasan. Behavioral genetic nature versus nature. Behavioral genetics is a field of study that aims at impact the genetic and environmental influence of the human behavioral outcome. Barnes Itachura in 2014, Weaver 2013 is a focus on their components of behavioral genetics, heritability, the shared environmental and the non-shared environmental. So kani siya ang behavioral genetics nagatan-aw sa nature versus nature, usa ka natad sa pagtuon sa nagtinguha sa pagsabot sa impluwensya sa pag-gene sa palibot sa pamatasan sa tao. Nagtutok kini sa tulo ka bahin: behavior genetics and heredity. Ang bahin sa mga kalain sa pamatasan gihabit sa mga gene, and shared environmental, ang mga kasinatian nga pareho alang sa mga tawo nga magkauban, ug ang non-shared environmental, ang mga kinasatian sa lahing alang sa mga tawo nga nagauban. Behavioral genetics offers scientists an avenue by which both genetic and environmental influence of the human behavior. Its personality traits can be analyzed. It has been a centerpiece of biosocial criminology, respecting that integrative nature of biosocial criminology by giving equal weight and attention to biological and environmental factor. Ang behavioral genetics nagahatag og opportunidad nga mag-seten sa aron analyson ang impluwensya ng mga gene o sa palibot sa pamatasan o sa personalidad sa tao. Kini mao ang importante kaayo sa biosocial criminology kay pareho kini nagahatag og importansya sa biological environmental na mga hinungdan. Excessively high or low levels of some chemicals and minerals such as sodium, iodine, amino acid, and others could lead to cognitive dysfunctionality, loss of memory, depression, or maniac behavior. So, ang kaya siya nga slide kay nagahisgot sa pag-apekto sa dili balansing chemical o mineral o metal sa paghunahuna o pangatasan sa tao. Nagpasiuda kini sa kung sobra or kuwang ang level sa sodium, calcium, iron, o magnesium, mahimo kini nga makaapekto sa paghunahuna o depresyon o pagka-impulsibo. Ang pipila ka pagtuon nagahisgot usab sa koneksyon tali sa mga kondisyon sa utok o kriminal nga pamatasan.
nga nagapasabot nga kahimong sa utok dako ang papel sa paghimo og desisyon ug agresyon. Ang ikaduha kay nagahisgot sa sobra nga paggamit sa mga metal sama sa iron o magnet nga nagapahuyang sa pangutok. Bisan tuod kini ang mga metal na importante alang sa panghunahuna, ang sobra niini mahimong makaapekto sa atensyon ug neurological nga kahimtang. Ang pipila kapag tuon nagsugyot na kini nagrimong usa sa mga hinungdan sa ADHD o ubang mga problema sa utok. Ang ikatulo kay nagahisgot nga ang mga kondisyon sa utok may kalabutan sa kriminal nga pamatasan. Nagapasabot kini nga ang pipilang ka mga problema sa utok sama sa kakulangan sa pagpugong sa kaugalingon, dili maayong paghukom ug emotional nga kalangayan. Makatabang sa paghimo og mga lihok nga nagasupak sa balaod. Like ka ng mga makabuhat ka og mga sala nga dili maayo because of the out of control. Situational crime prevention strategies. Knowing all the theory and translations is very significant to study about the situational crime prevention strategies which could serve as a coping mechanism to prevent and control crime. So, narito ang kanyang explanation. Ang situational crime prevention or SCP ay isang paraan ng pagpigil sa kriminal na pamamagitan sa pagbawas ng pagkakataon para sa kriminal na aktibidad. Nagkatuon ito sa pagbabago ng pisikal na kapaligiran upang hadlangan ang mga kriminal gamit ang mga teorya tulad ng rational choice at team activity upang maunawaan ang kanilang desisyon. Focus of new crime theories. Number 1. Crime, not criminality. So, ito ang kanyang explanation. The situational crime prevention or SCP ay naglalayong bawasan ang mga kapagkakataon para sa mga kriminal sa pamamagitan ng pagbabago sa kapaligiran kaysa sa pagtutok sa mismong mga kriminal. Kabilang ang mga estratehiyan tulad ng pagbabago ng seguridad, pagbabago sa pisikal na espasyo, at paggawa ng mga kriminal na mas mahirap, mas mapanganib o hindi gaano kapakit-pakinabang para sa mga gumagawa ito. Ang approach na ito ay batay sa mga teorya ng krimen na nagsasabing ang mga kriminal ay kumikilos batay sa mga pagkakataong umiiral sa paligid. Number 2, events not disposition. The Situational Crime Prevention or SCP ay isang paraan ng pagpipigil sa kriminal sa pamamagitan ng pagbawas ng mga pagkakataon para sa kriminal na aktibidad. Nakabatay ito sa rational choice at routine activity theories na nagsasabing ang mga kriminal ay nagdedesisyon batay sa mga pagkakataong available sa pamamagitan ng pagbabago sa kapaligiran tulad ng pagpapabuti ng seguridad, pagdaragdag ng surveillance o pagpigil sa access, nagiging mas mahirap, mas papanganib o hindi gaanong pakinabang ang paggawa ng krimen. Near not the stunts causes of crime ay nakatuon sa pagbabago ng pisikal na kapaligiran upang bawasan ang mga pagkakataon para sa krimen. Kasama rito ang pamamahala, pagdedesisyon o pagkontrol sa espasyo upang hadlangan ang kriminal na aktibidad tulad ng pagpapabuti ng seguridad, pagdaragdag ng pagbabantay at paggawa ng krimen na mas mahirap o mas pampanganib o hindi gaanong pakinabang. Number 4, how crimes occurs, not why it happens. So the explanation is, it focus sa paano nagaganap ang kriminal kaysa sa bakit ito nangyayari. Sinusuri ng ganitong pananaw ang hakbang-hakbang na proseso na humahantong sa kriminal na gawain, kabilang ang mga kondisyon na nagpapadali sa krimen, ang mga pamamaraan ng mga salarin at mga salik sa kapaligiran na nakakapekto dito. Sa halip na motibo, nakatuon ito sa praktikal na pag-iwas sa krimen. The last one is situational and opportunity factors.
Ang krimen ay nakadalasang nangyayari dahil sa mga salik sa sitwasyon kaysa sa salik na ugali ng isang tao. Ang mga oportunidad tulad ng mahinang seguridad o madaling ponteryahin ay nagpapataas ng responsibilidad o posibilidad ng krimen sa pamamagitan ng pagbago sa kapaligiran tulad ng pagdagdag ng mga kamera, pagpapabuti ng ilaw o pagdidesensyon ng mga lugar upang mahirapang makagawa ng krimen. Maaaring bawasan ang kriminal na gawain ng hindi lang nakatuon sa paghuli ng mga nakasala. Ang paraang ito ay malayong pigilan ang kriminal sa pamamagitan ng pagpigil sa mga oportunidad para maganap ito. Types of crime prevention. Primary prevention affecting condition of the physical and social environment that provide opportunities for or precipitated criminal acts. So, ang primary prevention kay nag-focus ni siya sa pagbag-o sa tong physical and social condition nga maka-provide og opportunity or mag-lead siya into crime. Halimbawa ani pagbutang og CCTV sa delikadong mga lugar like sa ginatuanan og mga krimen nga lugar. Secondary prevention engage in early identification of potential offenders and seeks to intervene before the commission of illegal activity. So, ang secondary prevention kay mauni siya ang ginapugngan nga krimen nga bago pa nang mahitabo. Tertiary prevention dealing with actual offenders and intervention. So, ang tertiary prevention pod kay refer ni siya into individual nga nagabuhat og krimen para matabangan silang magbago og dili na nila usbon pa lang ginabuhat. Ways to modify a situation. Increasing the effort the offender must make to carry out the crime. So, halimbawa ani pagbutang og CCTV para less crime. Reducing the rewards or benefits the offender expects to obtain from the crime. So, if walay mapala or walay sulod ang imong wallet or naka-secure imong phone, possible dili ka makawatan. Reducing or avoiding provocation that may tempt or incite offenders into criminal acts. So halimbawa ani is dili mag-joke or dili manginsulto sa isa ka tawo if kabalo ka dali ra masuko. Reducing opportunity. Criminal opportunity is reduced by increase the effort involved in crime by making the targets harder to get at or hindering the commission of crime. So, halimbawa ani pagbutang og CCTV og checkpoint. So, sa ingani na ay possible nga dili makabuhat na nga tao og krimen. Increasing the risk whether real or perceived of detection and apprehension. So, pag mahibalaan na nga tao nga naay nag-monitor sa iyaha din naay CCTV sa iyahang palibot, mas mahadlok sila nga magbuhat og krimen. Reducing the rewards of crime. Halimbawa, if ang gamit butngan og marka o paggamit og SIM tags na impossible nga dili na makawat or bisag makuha nila is dili na nila magamit pa. Reducing or avoiding provocation that may tempt or incite offenders into criminal acts. So kasagaran na ay mahitabo nga krimen tungod sa kasuko o away. Removing excuses that offenders may use to rationalize or justify their actions. So pag dili makapangita ang isa ka tao para hatagan o justify ang mga mali nga ginabuhat,
mas dako ang chance nga dili na nila buhaton. What are the ways to increase the effort? Harden targets, halimbawa pagbutang og kandado, grills, or alarms. Control access, halimbawa ID system guard sa entrance. Screen exits, halimbawa ibalhin ang tempting item. What are the ways of the increase the risk? So naan siya mga aspect mo na siya. Extend the guardianship, assist the natural surveillance, reduce anonymity, utilize place managers and stringent formal surveillance. So ang main point ani kay increasing risk generally involved making choice the engaging the activities that have higher probability of leading to a negative outcome for loss. The choice might involve taking on more financial risk, engaging in the potentially dangerous activities, or making decisions that cloud jeopardize and relationship or career. So nagpasabot nga na paghimo o pagpili o pag-apil sa mga kalikuan nga adunay mas taas nga posibilidad nga mga masangput sa negatibo nga resulta o pagkawala. Kini ang mga nagpili o mahimong pagpili o paghimog paglakip o pagkuha sa dugang pinansyal nga risko, pag-apil sa posibleng peligroso nga mga kalikuan o paghimo sa mga desisyon nga makadaot sa mga relasyon o karera. Next slide kay kining what the ways of reduce the reward. Reducing reward in the context of crime. Prevention means making it less profitable or advantageous for offender to commit crimes. This involves various targets, including monitoring, concealing target, removing target, identifying property or disrupting making, and denying benefits. Ang main point ni kay pagpugong sa mga krimen o nagpasabot sa paghimo nini o mga dili kaayo ganansya o kaayuhan sa mga nakasala nga kahimo og mga krimen.